बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज बड़ी अहम खबर है पार्लियामेंट हाउस से। आपके लम्हे है कि हुकूमत को बने हुए अभी चंद दिन हुए हैं और चंद दिन ही पहले प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का इंतखाब हुआ, उनका हलफ हुआ। फिर उन्होंने जो कैबिनेट है, फेडरल कैबिनेट, उनसे हलफ लिया। तो अभी वज़रा ने अपने चार्ज संभाले हैं और उन्हें महकमा भी अभी तक अलॉट जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हुए। और पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो एक कोलिशन है, जो सियासी इत्तेहाद है, उसके मुतल्लिक कहा जा रहा था कि दोनों जमातों की नज़रियात अलग हैं, दोनों जमातों की सोच अलग है, तो ये कैसे चल सकते हैं। तो आज इसका मुज़ाहरा भी हमें पार्लियामेंट हाउस में देखने को मिला। और जो ऑर्डिनेंस पास कराने की कोशिश की गई, उसमें तोसी कराने की कोशिश की गई हुकूमत की तरफ से, उसकी सख्त मुखालफत की है पीपल्स पार्टी ने। इसके मुतल्लिक आपको हम तफसीली बताने जा रहे हैं कि ये ऑर्डिनेंस कौन से थे और किस दौर में ये ऑर्डिनेंस जो है वो जारी किए गए थे, और अब हुकूमत वक्त जो है इसको तोसी क्यों करवाना चाह रही थी, इसमें तोसी जो है वो क्यों होना चाह रही थी। लेकिन ये तोसी जो है वो 120 दिन से ऊपर नहीं जा सकी। फिर हम बात करेंगे अनवर मकसूद साहब से मुतल्लिक कि अनवर मकसूद जैसे लोग जो कि इस मुल्क का बड़ा सरमाया हैं और कई ऐसे हमारे लेजेंड हैं, उनमें से जो है वो एक हैं। और इनसे कई लोगों ने सीखा है, पढ़ा है, इनके साथ काम किया है और अब वो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में अपने अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। उनके मुतल्लिक जो सोशल मीडिया कैंपेन जारी थी, उसका ड्रॉप सीन हुआ है। ये सोशल मीडिया कैंपेन कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई और क्यों शुरू की गई, इसके मुतल्लिक भी आपको आगाह करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम चलते हैं कौमी असम्बली में। आज जो है वो कुछ ऑर्डिनेंस पेश किए गए और ये ऑर्डिनेंस जो है इनमें तोसी कराने की कोशिश की गई हुकूमत की तरफ से। वज़ीर कानून आज़म नदीर तारड़ साहब ने ये ऑर्डिनेंस पेश किए और इनमें जो है वो तोसी कराने के लिए और इन्हें मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए जो है वो पेश किया गया था। लेकिन हमने देखा कि इन ऑर्डिनेंस की जब ये पेश किए गए तोसी के लिए, तो पीपल पार्टी जो कि पार्लियामेंट के अंदर और बाहर भी जो है वो एक बड़ी सियासी इत्तेहादी जमात है नून लीग की, उन्होंने सख्त मुखालफत की। पीपल पार्टी के खुशी शाह ने मुखालफत की, पीपल पार्टी के सैयद नवीद कमर ने मुखालफत की और बाकी लोग जो है वो एज ए होल, एज ए पार्टी जो है, उन्होंने मुखालफत की कि ऑर्डिनेंस जो है वो आगे नहीं जाना चाहिए और उनमें तोसी नहीं होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी की तरफ से ये तनकीद जो है वो पहली बार सामने आई है। जब से इलेक्शन हुए हैं और हुकूमत सादी का मरला जो है मुकम्मल हुआ है, तो इसमें इख्तिलाफ़ राय जो है वो अभी से ही शुरू हो गया है और दोनों पार्टियों के दरमियान इख्तिलाफ़ जो है अभी से जो है वो सामने आया है। और आगे चल के जो है वो इसको इसमें मज़ीद भी जो है वो चीज़ें आ सकती हैं कि जिस तरह पीपल पार्टी और नून लीग मिल के पीडीएम गवर्नमेंट का हिस्सा थी, तो अब जो है अब भी गवर्नमेंट का हिस्सा, लेकिन पीपल पार्टी बाकायदा जो है उन्होंने वजारतें नहीं दी, आईनी ओहदे ज़रूर लिए हैं, लेकिन अब भी जो है वो बाहर बैठ के नून लीग की हुकूमत को वॉच कर रही है और देख रही है कि वो किस तरह चल रही है। अब अगर बताएं हम आपको, ये 7 ऑर्डिनेंस जो है वो क्या-क्या थे। इसमें पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन तरमीमी ऑर्डिनेंस जो है और पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन तरमीमी ऑर्डिनेंस जो है वो पेश किया गया। फिर इसके अलावा पाकिस्तान पोस्टल सर्विसेज मैनेजमेंट बोर्ड तरमीमी ऑर्डिनेंस था। फिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी तरमीमी ऑर्डिनेंस था और फिर फौजदारी कानून तरमीमी ऑर्डिनेंस और निजकारी कमीशन तरमीमी ऑर्डिनेंस जो है, और टेली मवासलात एपलेट ट्रिब्यूनल अथॉरिटी के क़याम के हवाले से ऑर्डिनेंस की मुद्दत में तोसी के लिए ये पेश किए गए। उनमें 120 दिन की तोसी तो होगी, लेकिन इसमें इख्तलाफात जो है वो सामने आना शुरू हो गए हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो है वो इख्तलाफ की जो वजह है और शुरुआत हैं वो हो चुकी हैं। ये आगे जाके क्या रंग लाएंगी, ज़ाहिर बात है, जब भी नून लीग कोई ऐसा काम करेगी जो पीपल पार्टी से नहीं पूछा जाएगा या पीपल पार्टी उस पर राज़ी नहीं होगी, तो ज़ाहिर बात है पीपल पार्टी एक बड़ी सियासी जमात है, उनकी सीटें हैं कौमी असम्बली के अंदर, तो वो शोर मचाएगी और इख्तलाफ भी करेगी और
اس پہ ووٹنگ میں بھی حصہ نہیں لے گی۔ ہمارے جو ذرائع ہیں پیپلز پارٹی کے، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس طرح کی چیزوں میں حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے۔ آج بھی کڑی تنقید کا نشانہ بنایا گیا پیپلز پارٹی کی طرف سے، اور یہ کہا گیا کہ حکومتیں آرڈیننس پر نہیں چلتیں، لہذا قانون سازی کی جائے تو ہم ساتھ دیں گے، لیکن یہ عارضی جو ہے وہ چیزیں ان کو بند کیا جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ کے لمحے ہے کہ انور مقصود صاحب، جو کہ پاکستان کا ایک سرمایہ ہیں، پاکستان کے بزرگ ہیں، اور انہوں نے پاکستان کے لیے بڑا کام کیا ہے، ان کے متعلق خبریں پھیلائی جا رہی تھیں کہ انہیں شاید کوئی اغوا کیا گیا ہے، انہیں اٹھایا گیا ہے، انہیں ٹارچر کیا گیا ہے، اور انہیں جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، اور اس طرح کی ٹرولنگ کی جا رہی تھی سوشل میڈیا پہ، اور تحریک انصاف سمیت مختلف جو کے میڈیا ہینڈلرز ہیں اور فیک اکاؤنٹس ہیں، اس سے بھی اس چیزوں کو جو ہے وہ آگے بڑھایا جا رہا تھا۔ لیکن گزشتہ رات جو ہے ایک ویڈیو سامنے آئی جو کہ انور مقصود صاحب کی تھی، جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا، اور نہ ہی جو ہے مجھے کسی قسم کا ٹارچر کیا گیا، اور یہ جو ویڈیو میں بنا رہا ہوں، ان کا یہ کہنا تھا کہ میں اپنی مرضی سے اس کو بنا کے دے رہا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں خیریت سے ہوں اور مجھے کچھ نہیں ہوا۔ اب اس ویڈیو میں انور مقصود صاحب نے یہ بتایا ہے کہ ان کے تقریباً 50 سے زائد اکاؤنٹ جو ہے ان کے نام پہ چل رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، کوئی فیس بک پہ ہے، کوئی ٹویٹر پہ ہے، کوئی کہیں پہ ہے، کوئی کہیں پہ ہے، تو وہاں سے جو ہے مختلف چیزیں جو ہے وہ اس کو اپلوڈ کیا جا رہا ہے، اور مختلف قسم کی پوسٹیں بنا کے اپلوڈ کی جا رہی ہیں۔ تو وہ بھی اس سے پریشان تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے ایف آئی اے سے بات کی، میں نے پولیس سے بات کی، میں نے مختلف لوگوں سے بات کی کہ کس طرح جو ہے اس کو بند کرایا جا سکتا ہے، لیکن کسی نے بھی جو ہے اس کا حل نہیں بتایا۔ تو آج جو ہے ان کی جو ویڈیو سامنے آئی، تو آج کچھ یہ طوفان تھما ہے کہ جو لوگ ان کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور وہ چیزیں اپلوڈ ہو رہی ہیں، تو اس میں کچھ چیز جو ہے وہ سامنے آئی ہے، لیکن اب بھی جو ہے وہ کئی ایسے لوگ ہیں، کئی ایسی شخصیات ہیں جن کی آپ پوسٹیں پڑھتے ہیں، وہ اور ان میں مختلف قسم کے پیغامات جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی پاکستان، اینٹی اسٹیٹ جو ہے وہ چیزیں پوسٹیں بنا کے پوسٹ ہوتی ہیں، لیکن ان سے تعلق نہیں ہوتا، چونکہ سوشل میڈیا ہے، آپ کو نہیں پتا کہ کون کس طرح جو ہے وہ فیک اکاؤنٹ بنا کے کر رہا ہے، کہاں سے کر رہا ہے اور کس طرح کر رہا ہے۔ اگر کسی کے نام پہ کوئی پوسٹ آ رہی ہے، کوئی ٹویٹ آ رہا ہے، یا کوئی انسٹاگرام پوسٹ آ رہی ہے، یا کوئی یوٹیوب پہ آ رہا ہے، تو واقعی وہ شخص اس پہ خود کام کر رہا ہے یا خود اس نے کیا، اس کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، کوئی اس کی تصدیق نہیں ہوتی۔ تو اب جو ہے یہ ایک ویڈیو نے یہ سارا بھنڈا پھوڑ دیا ہے انور مقصود صاحب کی، اور آہستہ آہستہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جتنے بھی بڑی شخصیات کے فیک اکاؤنٹس ہیں، ان پہ ایف آئی اے اور ادارے جو ہیں وہ بڑی سخت کارروائی کرنے والے ہیں، اور ان کی مانیٹرنگ بھی آلموسٹ مکمل ہو چکی ہے۔ یہ تھی آج کی صورتحال، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔